मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की दलील बयान की और ये बताया था कि ये लोग जिनको फॉलो कर रहे हैं उनके बरहक होने की इनके पास कोई दलील नहीं है, और तुम तो खुदा को फॉलो कर रहे हो जिसने रात को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बनाया। तुम उस अल्लाह को मानते हो, लिहाजा जब ये तुम्हारा मजाक उड़ाया करें, तुम्हारी तौहीन करें तो इसकी परवाह मत करो। ये अक़ली दलाइल थे पिछले रुकू में ज़्यादा। अब कुरान पिछले अंबिया के कुछ वाक़यात बयान करता है कि कुरान कोई नई किताब नहीं है, और जो आसमानी हिदायत हैं ये कोई नई हिदायत नहीं है। पहली कौमों में भी पैगंबर आते रहे हैं और अल्लाह उनको भी हिदायत, उनके ज़रिए भी लोगों को हिदायत देता रहा है, और जिन लोगों ने नाफरमानी की उन पर कैसे कैसे सख्त अज़ाब आते रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वतलू अलैहिम नबअ नूह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको नूह की ख़बर पढ़ के सुनाइए, यानी नूह की ख़बर इन पर तिलावत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, आपका यहूद व नसारा से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन ये कुरान का मोजज़ा है कि जो वाक़यात तौरात और इंजील में पिछले पैगंबरों के थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया करते थे। इस पर यहूद व नसारा हैरान होते थे कि ये तो हमारी किताबों के वाक़यात हैं, ये यहाँ कहाँ से आए। तो कुरान ने बताया कि जिस खुदा ने तौरात और इंजील को नाजिल किया वही कुरान को भी नाजिल कर रहा है। तो जिसने मूसा और ईसा को पिछली उम्मतों के वाक़यात सुनाए अलैहिमुस्सलाम, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही वाक़यात बता रहा है। वतलू अलैहिम नबअ नूह, ए नबी आप इन पर तिलावत कीजिए नूह की ख़बर। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब नूह ने अपनी कौम से कहा, या कौमी ए मेरी कौम, इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बि आयातिल्लाह, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान ठहरना और अल्लाह की आयात के ज़रिए तुम्हें नसीहत करना तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें इससे टेंशन हो रही है, तो क्या है, अलल्लाहि तवक्कलतु, मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ। यानी ज़ाहिर है जब तुम्हें इस बात से टेंशन होगी तो तुम मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगे। नहीं होना तो चाहिए तुम्हें खुश कि तुम्हें हिदायत मिल रही है, सीधा रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम पे ये अमल शाख गुज़र रहा है तो ज़ाहिर है जब कोई अमल किसी पे शाख गुज़रता है, टेंशन होती है, तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। तो तुम उस टेंशन से बचने के लिए तुम क्या करो, मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, लेकिन तुम मेरे ख़िलाफ़ जितनी तदबीर कर सकते हो कर लो, और इतनी तदबीर करो कि तुम्हें हसरत ना रहे कि तदबीर में कोई कमी रह गई है, हसरत ना रहे तुम्हें। तो उसके बाद भी अगर मैं बच गया और अल्लाह ने मुझे गालिब किया तो ये इसकी अलामत है कि मैं बरहक हूँ। ये मज़मून हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस कौम को समझाना चाह रहे थे। फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ। फ़अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, तो तुम अपनी तदबीर और सारे तुम्हारे झूठे माबूद हैं इनको जमा करो। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, फिर तुम्हारा मामला तुम पर गुम्मा, ये गम से निकला है ना, उर्दू वाला जो गम होता है, ये टेंशन का सबब ना रहे, गम का सबब ना रहे कि हमने नूह के ख़िलाफ़ तदबीर कम की थी। सारी तदबीरें इकट्ठी कर लो और ये तुम्हारे माबूद जिनको मैं बुरा भला कहता हूँ इनको भी मेरे ख़िलाफ़ ले आओ। तो सुम्मा ख़ुज़ू इलैया, फिर मेरी तरफ तुमने जो करना है कर लो, वला तुनज़िरून, और मुझे मोहलत भी ना दो। यानी ज़ाहिर है तुम ये करने के बाद भी अगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो फिर बेहतर नहीं है कि मुझ पर ईमान ले आओ। दो ही रास्ते होते हैं ना, या तो आप हक़ के को रास्ते से ही हटा दें या हक़ पर ईमान ले आएँ। तो मैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ और मुझे अपनी दावत के बरहक होने का इतना 100% यकीन है कि तुम सारी तदबीरें भी मेरे ख़िलाफ़ कर लो ना, तो मुझे मेरा अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल है। फ़इन तवल्लैतुम, ये बात सुन के भी अगर तुम पीछे हट गए, यानी इस बात के बाद तो तुम्हें ईमान ले आना चाहिए ना कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ नूह अलैहिस्सलाम ये दावा कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस अहले हक़ में ही होता है, अहले बातिल में ऐसा एतमाद नहीं होता। फ़इन तवल्लैतुम, पस अगर इसके बाद भी तुम पीछे हटते हो, फ़मा सअलतुकुम मिन अजरिन, तो देखो मैंने तुमसे कोई अजर नहीं मांगा। क्या मतलब, ना मैं तुम्हारी मुखालफत से डरता हूँ और ना तुम्हारे ईमान लाने से मेरा कोई दुनियावी फ़ायदा है। तो ये और मेरे बरहक होने की एक और दलील हो गई। एक तो दलील ये कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये जो खुदा तुमने बनाए हुए हैं ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते, सबको मेरे ख़िलाफ़ ले आओ। एक तो ये दलील। दूसरा ये कि अगर तुम ईमान लाते हो तो मुझे क्या मिलेगा इससे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा।
یہ خود اس کی علامت ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرا کوئی اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم پھر بھی پیچھے ہٹتے ہو تو میں نے تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، اس نے مجھے اجر دینا اس دعوت پر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ میں جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہوں صرف تمہیں اللہ کا فرما بردار نہیں بنا رہا، سب سے پہلے ان احکام کا خود کو پابند کر رہا ہوں میں۔ مجھے بھی اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ میں بھی اس کی شریعت کو فالو کروں، اس میں میں اور تم برابر ہیں۔ یہ خود ایک تیسری دلیل ہے نوح علیہ السلام کے برحق ہونے کی۔ جب کوئی لیڈر کسی کو کسی بات کا آرڈر دیتا ہے اور وہ سب سے پہلے اس کا پابند خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ لیڈر جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ واقعی اس کو دل سے برحق سمجھتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا ہمارے لیڈروں کی حالت، جس چیز کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں خود اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے خود بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں، یعنی میں تمہیں اپنا فرما بردار نہیں بنا رہا، میں تمہیں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی اس کائنات کے خالق کا فرما بردار بنا رہا ہوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ مگر کیا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، اللہ کہتے ہیں قوم نے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی نوح کو بھی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو نوح کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں تھے ان کو بھی، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور جو لوگ کشتی میں نوح کے ساتھ سوار تھے اور نوح علیہ السلام، ہم نے انہی کو زمین کا جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ فانظر، اے مخاطب دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تمہیں بھی عذاب سے ڈرا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی کے جیسا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے سلسلہ ختم نہیں کر دیا کہ بس جی نوح علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ قوم تباہ ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام کی اولاد زمین میں پھیلی پھولی اور قومیں بننا شروع ہو گئیں، تو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا بس جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے نہ لائے، نہ 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 نہ، ایسے لاوارث نہیں چھوڑا۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر نوح کے بعد ہم نے بھیجا رسولاً بہت سارے پیغمبروں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پھر وہ پیغمبر صرف دعویٰ نہیں کیا انہوں نے آ کے کہ ہم پیغمبر ہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ آئے، ان کے پاس معجزوں کے ساتھ آئے۔ ایسے تمام دلائل اللہ نے ان کے ساتھ لگا دیے تھے جن کو دیکھ کر قوم کو 100% یقین آ جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نمائندے ہیں یہ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے۔